नमस्कार सांग मैंने कादम्बिनी आपणकर सांग और मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी सांगने आपण जेकोसी बही पढ़ला जिते आपको सी बही पढ़ी किसी ज्ञानर व्यवहार कर समय आसे से पढ़ी प्रत्येक जिनस भूली जाती कि आपण लंबा समय पर्यंत पढ़ी जिनस को मन रखिपारती ना कि यही सब जिनस साधारणतः स्टूडेंट मान होता है से तो पाठ अनेक कष्ट करी अनेक समय दे पढ़ी था किंतु एग्जाम समय से मन रही न था नचेत आपड़ जब एमती जन व्यक्ति जी सब सेल्फ डेवलपमेंट बुक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक बा लीडरशिप बुक पढ़ी था से गुड़िक जिते व्यवहार कर समय आसे किसी दिन हो गला से जिनस सब भूली जाती कि जदि आपण निज पढ़ुवा प्रत्येक जिनस को जल्दी एवं लंबा समय पर्यंत मन रखिबार इच्छा करुँच केवल केवल आपण मानी कारण ये भिडियो मुझे 7टी एमती टिप्स देवी जो टिप्स को व्यवहार करी आपण पढ़ुवा प्रत्येक जिनस को जल्दी जल्दी मन रखिपारे एवं बहुत दिन पर्यंत मन रखिपारे कौन सी गोटे बा दीटा टिप्स को व्यवहार कले हेब ना सांग मैंने 7टी को 7टी टिप्स गुड़िक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे 7टी जाक को शुणु एवं 7टी जाक को व्यवहार करूँ देखिए आपण जहाँ पढ़ुं आपण सहजरे जल्दी मन रखिबे एवं लंबा समय पर्यंत मन रखिपारे ताहले चलतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करवा एवं से 7टी पॉइंट को बुझा प्रथम टिप्स होची आपण सब बेले से समय पढ़ा आरंभ करूँ जिते आपण हाई परफॉर्मेंस स्टेट अच्छे जिते आपणकर ध्यान संपूर्ण रूपे पढ़ारे दे पारे बोली आपण अनुभव कर समय पढ़ा आरंभ करूँ जिते आप पूरा फोकस्ड अच्छा जिते आप पूरा एनर्जेटिक आ पूरा एक्टिव अच्छा से समय पढ़ा आरंभ करूँ जदि आपण थकी जाइछंदी आपण को निद लगुच आपण इमोशनली डाउन अच्छा डिस्ट्रैक्टेड अच्छा से समय जदि पढ़े ताहले आपनकर सेंसेस आपनकर इंद्रिय गुड़िक जदि ताको स्वीकार ही करूँ जबरदस्ती जदि आपण पढ़ुवे ताहले आपनको पाठ मन रहिबो कोन आपण जहाँ पढ़ुछंती आपण भितर को ही जीव ना आपण मन किपर रखिपारे से आपण सब जिते भी पाठ पढ़ुछंती अध घंटा कि 45 मिनिट पढ़ा गोटे ब्रेक 5 मिनिट नियंतु आपको जदि लगुनि आप 100% दे पारना 100% छाड़ू सांग मैंने जदि 70-80% आप दे पारना पाठ पढ़ा को ग्रहण करना ताहले आप 5 मिनिट ब्रेक नियंतु आपनकर मन पसंद कौन गोटे म्यूजिक शुणु बा मन पसंद किसी खातु बा किसी एमती करूँ जहाँ आपको रिफ्रेश करदेव जहाँ आपको एक्टिव करदेव जहाँ आपको फोकस्ड करदेव तापर पुणी थे पढ़ाई बसतु एवं निजक एक्टिव रखी जहाँ पढ़ुं फोकस कर पढ़ा आरंभ करूँ जदि आपको निद लगुच आप टायर्ड अच्छा आप फोकस्ड नुहति आप इमोशनली डाउन अच्छा आप डिस्टर्ब अच्छा से समय पढ़ा को एवॉइड कर दिंतु कारण जिते आपणकर इंद्रिय से पढ़ा जिनस को स्वीकार करना जिते आप सेंसेस स्वीकार ही करूँ से पाठ सब मन रही एक्सपेक्टेशन करवा ही भूल सी भीतर को ही जीवन है जदि रही स्टोर हेब कौटी से जिते बड़े आप हाई परफॉर्मेंस मूड रे अच्छा से समय पढ़ा आरंभ कर देखिए जहाँ पढ़ुं ता मन रहा आरंभ मैंने द्वितीय टिप्स हूँ हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिते भी आप बही पढ़ुं से जब कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखागला गोटे हाईलाइटर हाथ में धरतु और हाईलाइट करने आरंभ करूँ गार दबा आरंभ करूँ जिते बड़े आप बही पढ़ुवे से हुए तो अनेक एमती पेज चली जो कौन गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन नंतु कौन गोटे गोटे पेज रे एमती 2 ରୁ 3टा गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन आपको मिल एमती गुरुत्वपूर्ण ज्ञान आपको मिल जहाँ आपण गुरुत्वपूर्ण हो मन रखापी चाहूबे आप जानवर बहुत जरूरी हो जिनस गुड़ी को हाईलाइट कर दिंतु जिते आप हाईलाइट करने आरंभ करेंगे से प्रथम रिविजन हो कारण आप थे पढ़ी जाइए द्वितीय थर जिते आप हाईलाइट करेंगे से द्वितीय थर आप पढ़ा आरंभ करेंगे आप सब बेले गुरुत्वपूर्ण जिनिस गुड़ी को इम्पोर्टेंट पॉइंट गुड़ी को हाईलाइट करने आरंभ करूँ जहाँ सहजरे आपण को मन रखिबारे एवं सहजरे बहुत दिन पर्यंत से पढ़ी जिनस को निज मन मस्तिष्क फिक्स करिबारे रिजर्व करिबारे साहाय्य करिवो। तृतीय टिप्स होची जेते
ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ବା 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେଇ ସେସନ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସେସନ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ସେଇ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିଥିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥିବେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ସେଇ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ତାକୁ ମନେ ରଖିବାରେ ଏବଂ ମନରେ ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିପାରିବ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲେ, କାରଣ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ସରିଲା, ଆଜିର ସେସନ୍ ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 3 ଥର ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିନେଲେ, ତାର ମାନେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବ, ସିଏ ହଟିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏ ସମରି ଇନ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ୱାର୍ଡସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିଲେ ବା ଗୋଟେ ପେପର ପଢ଼ିଲେ ବା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ସାରିଲେ, ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ନିଜ ଭାଷାରେ ସେଇ ପଢ଼ିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ିଥିବା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଏ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପୁରାପୁରି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସହଜରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସେସନରେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେସନ୍ ଶେଷରେ ବସନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପାଠ ବୁଝିବାରେ, ମନେ ରଖିବାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଢ଼ୁଥିବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ରେ କହିବେ। ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ହୁଏତ ପୁରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବ, ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆଜିଠୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବ, ଆପଣ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ତ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ବି ମନେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ମାନେ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଶେଷ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି 3 ରୁ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାଷାରେ ସମରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ 3 ରୁ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ରିଭାଇଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 2 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କଲେ, ତାପରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମରାଇଜ୍ କଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ 2 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ହେଇଯାଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ଆପଣ ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନୂଆ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇକି
पुराना जो रिवाइज करिसेंती जो समराइज करिसेंती जो हाइलाइट करिसेंती ताको पुणी थरे रिविजन कर दियंतु जहाँ फल रे ताहा आहुरी भल भाबे आपन मन मस्तिष्क रे रहिबो से केबे भी आपन जीवन रो हटी की जीवन है आपन जेतले चाहिबे से ज्ञान को व्यवहार करि परिबे माने 15 दिन हला आपन किछि नुआ नुआ पाठ पढ़ी चलचंदी प्रतिदिन आ हाइलाइट मध्य करूछंदी समराइज मध्य करूछंदी 15 दिन परे आजी किछि नुआ न पढ़ी जो पुराना पाठ सब हाइलाइट हेछि जो समराइज हेछि ताको पुणी थरे रिवीजन करनेबे जहाँ फल रे से पुणी थरे आपन मन रे तो ऑलरेडी फिक्स हे जाइछि ऑलरेडी स्टोर हे किछि ताहा पुणी थरे भलो भाबे स्टोर हे जिवो आ आपन मन मस्तिष्क रो हटिबो नाही संग माने एहा थिला 7टी टिप्स जहाँ को जदि आपन निज जीवन रे व्यवहार करिवे ताले आपन जहाँ पढुछंदी ताहा को अधिकारु अधिक ग्रहण करि परिबे निज मन मस्तिष्क रे स्टोर करि परिबे जेतेबेले दरकार ताको व्यवहार करि परिबे एवं लंबा समय पर्यंत मन मध्य रखि परिबे एहा निश्चय हबो संग माने ए 7टी पॉइंट को आज व्यवहार करबा आरंभ करंतु निज जीवन रे परिवर्तन आनिबा आरंभ करंतु संग माने जदि वीडियोटी आपण मानकु पसंद आछि ताले निश्चय लाइक शेयर और कमेंट करिवे जदि प्रथम थर आपण माने हम नयनिका मोटिवेशन चैनल को आछिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं पाखर थिबा बेल बटन दबाइ ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देबे जहा द्वारा जेतेबेले भी हम वीडियो पोस्ट करिवु सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण को पाखर पहुंचबे एवं हमकु कनेक्ट कर दबो ताले मु रहली संग माने पुणी थरे देखाबो गोटे नुआ वीडियो रे नुआ टॉपिक से पर्यंत निजर ध्यान रखंदो बहुत खुशी रे रहंतु कारण खुशी रे रहिबा बहुत जरूरी जय जगन्नाथ।